বিরতির পর স্বাগত। এবার মোহনপুর মহকুমার দিকে নজর রাখতেই হচ্ছে, কারণ মোহনপুর মহকুমায় লেফুঙ্গা ব্লকের অন্তর্গত অভিচরণ বাজারে নবনির্মিত মার্কেট স্টলের উদ্বোধন হয় ত্রিপুরা স্বশাসিত জেলা পরিষদের পিডব্লিউডি দপ্তরের কার্যনির্বাহী সদস্য রুনেল দেববর্মার হাত ধরেই। প্রায় 9,82,000 টাকা নির্মিত হয় 3টি স্টল বিশিষ্ট এই নবনির্মিত মার্কেট স্টলটি। এই সময় উপস্থিত ছিলেন এম রুনেল দেববর্মা, এডিসির ওয়েস্ট জোনাল জেডিও সত্যজিৎ দেববর্মা, অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর এগ্রি সিদ্ধার্থ দেববর্মা সহ অন্যান্যরা। এই মার্কেট স্টল উদ্বোধন নিয়ে এম রুনেল দেববর্মা ঠিক কি বলছেন শোনাচ্ছি। मार्केट स्टॉल इनोवेशन जों मार्केट स्टॉल जो सिगना जेंगमानि दाउरिया जो कम समयनि बिसिङाव दाति दातिनो सिनि जतनि साखा बुंबाय जों कमप्लीट खायरिखा जे जों सामानि सेंक्शन मानि मोटामोटी 1.5-2 मास बिसिङाव जों कमप्लीट खाय पाइरि रेखाके दिनाव माने इनोवेशन खायनायखौ बिसिनि बरंगोन सीएम बखायना को कौन दिन तक ऐसे आलका प्रोग्राम में बखाय मालिया दिनियो पांडन बिसिंगि आम जने लुखरोना मन सानाम सुनो टीटीएडीसी हापां जे लिमिटेड फान्ड मान बिसिङाव जों जत गामियाम जायो सारा तिरगावनो जे एडीसी एरिया जों हायगोन डेभलपमेन्ट खायदों और लिमिटेड फान्ड नि बिसिंगि दङ जे लामा खायनो जागा लामा खाय दङ मार्केट स्टल खायनो जागा मार्केट स्टल खाय दङ जे हायगोन दाल बिदाल गोबां मा सामोन Sentisi habang kaida omno joto siro sentisi habang tabu biskang salobo sen joto kamio joto bisiono sen khadung rong bang na mang kase family activity klai beneficiary khai ta hagen dal bidal scheme ni sangbo sen kama choliri samung klai to siro am sayabo sen hageno je lama khaije ge pawna pawani joto bisiono je sen photo de bisi je pawn siro bujong wa kino जों जत सदर बिसिनो मोटामुटी जों जाय जत लाबोनो मोटामुटी कमप्लीट खायखा जों बाक्सा जे कमप्लीट खायगुरो अमो कमप्लीट दंनाय बोसोर बिसिंखिनो तो अमनो सानम जोङो जेव लिमिटेड फान्ड बिसिंखि जों प्रोसेस दङनो जों बायके सामनो क्वालिटी सामनो खायनो बायके जानो हायगोन डेभलपमेन्ट खायनो अमनो सानाय ताय सिनियो आम जायो आबु जों सिलो खायसे फुटबल स्टेडियाम बो खायखा और ग्यालारि सहकारे ग्रैंडस्टैंड सहकारे कैसे फुटबल माठ कैसे कम सिंगनो और कोई दिन बिसिङाव स्टार्टिंग में खानि दङ। আপনারা শুনলেন রুনেল দেববর্মার বক্তব্য। নবনির্মিত এই মার্কেট স্টলটির উদ্বোধন তিনি করেছেন। মার্কেট স্টলের উদ্বোধনকে কেন্দ্র করে আগামী দিনে ব্যবসায়ীরা অনেকটাই উপকৃত হবেন বলে কিন্তু মনে করা হচ্ছে। নিয়ে নিচে ছোট একটি বিজ্ঞাপন বিরতি, সঙ্গে থাকুন।